अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू दी आर्क यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैंने अपनी पिछली एक वीडियो में कहा था कि ट्रंप तब तक इंडिया को बेइज्जत करता रहेगा, हथियारों की शूट डाउन की बात करता रहेगा, टैरिफ की बात करता रहेगा, जब तक इंडिया पूरी तरह अमेरिका की छतरी तले ना आ जाए। और ऐसा ही हुआ। अमेरिका और इंडिया के दरमियान डिफेंस डील हुई है, और वो भी 10 साल के लिए। इंडियन वज़ीर दफ़ा राजनाथ बल्बू और अमेरिकी सेक्रेटरी दफ़ा ने इस 10 साला दफ़ाई फ्रेमवर्क पर दस्तखत भी किए हैं। इस डील का मेन एम दोनों कंट्रीज़ के दरमियान मिलिट्री कोऑपरेशन को स्ट्रॉन्ग करना और रीजनल सिक्योरिटी को प्रमोट करना है। एग्रीमेंट में ये क्लास शामिल है कि दोनों की आर्म्ड फोर्सेस अपनी इंटरऑपरेबिलिटी बेहतर बनाएंगी, यानी कि जॉइंट ट्रेनिंग, इक्विपमेंट यूज़ और कोऑर्डिनेशन आसान होगा। डिफेंस इक्विपमेंट, सर्विसेज और टेक्नोलॉजी एक्सचेंज को सिंप्लीफाई करने की शिक भी इसमें शामिल है, यानी डिफेंस सप्लाईज और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के प्रोसेस फास्ट और ईजी होंगे। अमेरिका और इंडिया दोनों ने कहा है कि ये एग्रीमेंट म्यूचुअल ट्रस्ट और शेयर्ड इंटरेस्ट पर बेस्ड है, ताकि फ्यूचर सिक्योरिटी चैलेंजेस को मिलकर हैंडल किया जा सके। तो अभी तक अमेरिका और इंडिया के दरमियान दूरी बनी हुई थी, लेकिन हम जानते थे कि ये दूरी ज़्यादा देर नहीं रहेगी। लेकिन इंडिया इतनी जल्दी लेट जाएगा ये हमने नहीं सोचा था। झुकेगा नहीं साला, हम लेटेगा। तो लेटने के नतीजे सामने भी आ रहे हैं। अमेरिका ने इंडिया को ईरान की चाबहार बंदरगाह से तजारत करने पर जो पाबंदियां लगाई हुई थी वो 6 महीने के लिए ट्रंप ने हटा दी हैं, और मुमकिन तौर पर टैरिफ भी कम कर देगा आने वाले वक्तों में। यही पाबंदियां थी जिसकी वजह से इंडिया अमेरिका के पास वापस चला गया, और इसके साथ ही इंडिया इस रीजन में पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक गेम में भी वापस आ गया। जहाँ पाकिस्तान ने इंडिया से बांग्लादेश छीना है, वहीं इंडिया भी तालिबान के साथ मुरासिम बना रहा है। रिसेंटली अफगानिस्तान की हुकूमत ने ऐलान किया था कि वो कुनार रिवर पर एक डैम बनाने जा रही है, जो पाकिस्तान की तरफ बहने वाले पानी में कमी का बायस बन सकता है। इस दरिया का रास्ता यूं है कि ये चतराल यानी कि पाकिस्तान के इलाके से निकलकर अफगानिस्तान के सूबे कुनार से गुजरता हुआ 300 किलोमीटर तक अफगानिस्तान में बहता है, और फिर काबुल दरिया के साथ मिलकर दोबारा पाकिस्तान में दाखिल हो जाता है और इंडस रिवर सिस्टम में दाखिल हो जाता है। माहिरीन का अंदाजा है कि अगर अफगानिस्तान इस डैम को बना ले तो पाकिस्तान को पानी के बहाव में तकरीबन 17% तक कमी का सामना हो सकता है, जिससे ज़राअत, तवानाई और पानी की दस्तयाबी पर मनफी असरात होंगे। ये डैम अफगानिस्तान इंडिया के कहने पर बना रहा है, और फंड्स भी इंडिया ही करेगा। सवाल यह है कि इसके जवाब में पाकिस्तान क्या करने वाला है। पाकिस्तान ने एक मंसूबा तैयार किया है जिसके तहत चित्राल दरिया का पानी अफगानिस्तान दाखिल होने से पहले ही पाकिस्तान के अंदर सवात रिवर की तरफ मुंतकिल किया जाएगा, ताकि अफगानिस्तान की तरफ बहने वाली मिकदार कम हो जाए और पाकिस्तान को पानी, ज़राअत और तवानाई का मुनाफा मिले। इस मंसूबे के तहत 2450 मेगावाट तक हाइड्रो पावर पैदा करने का अंदाज़ा है, और साथ साथ आबपाशी, ज़ख़ीरा पानी, सैलाबी इंतजामात वगैरह को बेहतर बनाने का इतलाक भी शामिल है। तो नुकसान तालिबान को ही होने वाला है। जब दरियाई नहीं आएगा, पानी नहीं आएगा, तो जो डैम आप बना रहे हो, इस खाली डैम को आप करोगे क्या। वैसे इंडिया इनको पुटे पुटे मशवरे देता रहता है, और ये मानते भी रहते हैं। तालिबानों की भलाई सिर्फ इसी में है कि वो पाकिस्तान से बना के रखें, और किसी चीज़ में भलाई नहीं है इनकी। और पाकिस्तान की भी इसी में भलाई है कि वो तालिबानों से बना के रखें। फ़र्ज़ करें ये दोनों मुल्क एक दूसरे के लिए बुग़्ज़ ना रखें, तो इस इलाके में सुकून हो जाए और तजारत भी बढ़े और भाईचारा भी। लेकिन ये बात मेरा नहीं ख्याल कि अफ़गानिस्तान को समझ आने वाली है। फ़िलहाल तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान सीज़ फायर हुआ है, और उम्मीद है कि ये लंबा चले। बाकी बात रही इस गेम में इंडिया की, तो अफ़गानिस्तान की तरफ से भी इंडिया खेल रहा है। जिन अफ़गानियों को प्रोपेगेंडा का नहीं पता था, सोशल मीडिया पर झूठ कैसे फैलाना है, इस चीज़ का नहीं पता था, वो अब इंडिया से काफ़ी कुछ सीख रहे हैं। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की कशीदगी के दौरान इंडिया के किसी छपरी ने अफ़गानियों को एक फ़ेक वीडियो बना के दी और कहा कि मार्केट में यस कराओ, इस वीडियो से सही किस्म का प्रोपेगेंडा होगा। सोशल मीडिया पर रूसी सदर के एक वीडियो गर्दिश कर रही थी, जिसमें उन्हें पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान कशीदगी के तनाजुर में पाकिस्तान को धमकी देते हुए दिखाया गया था। डीप फेक वीडियो में रूसी सदर को ये कहते हुए दिखाया गया कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ किसी भी किस्म की जारियत से बाज रहे। इस जाली वीडियो में रूसी सदर ये भी कह रहे थे कि अगर अफगानिस्तान पर हमला किया तो जवाब सिर्फ काबुल से नहीं आएगा। वीडियो में रूसी सदर की जानिब से अफगान तालिबान की मुकम्मल हमायत और उन्हें किसी भी बैरूनी ख़तरे से निपटने के लिए मदद फराहम करने की भी पेशकश की गई थी। ये वीडियो वायरल होने के बाद इसे कई मुस्तनिद अकाउंट्स की जानिब से भी शेयर किया गया और तशवीश का इजहार किया गया था, लेकिन अब इस्लामाबाद में रूसी सफारतखाने ने इसे जाली करार दे दिया।
اور کہا ہے کہ اصل میں اس پریس کانفرنس میں نہ تو پاکستان کا ذکر کیا گیا ہے اور نہ ہی افغانستان کا۔ دوستو جس نے بھی یہ پروپیگنڈا ویڈیو بنائی ہے اس نے یہ سوچا ہوگا کہ پاکستان کو روس کے اور روس کو پاکستان کے خلاف کرنے کی کوشش ہوگی، تاہم اس جاہل کو اتنا نہیں پتا کہ روس اتنا پاگل نہیں ہے کہ ایک انتہائی اہم ایٹمی ملک پر افغانستان کو ترجیح دے۔ گو کہ روس افغانستان میں دلچسپی رکھتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں بنتا کہ وہ پاکستان سے بگاڑ لے۔ دوستو انڈیا سے ایک اور خبر ہے کہ انڈیا مقبوضہ کشمیر میں تیزی سے بنکرز بنا رہا ہے تاکہ پاکستان کے ساتھ کسی جنگ کی صورت میں وہاں کی عوام کو محفوظ جگہ پر پناہ دی جا سکے۔ یہ بالکل ویسے ہی ماڈل ہے جیسے کہ اسرائیل نے اپنی عوام کے لیے کیا ہوا ہے تاکہ عام لوگوں کی بھی زندگی بچائی جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ بارڈر کے ایریا میں ایک آٹومیٹڈ سینٹرلائزڈ الارم سسٹم بھی قائم کیا جائے گا تاکہ جنگ کے خطرے کے ٹائم الارم بجے اور ساری عوام شیلٹرز اور بنکرز وغیرہ میں چھپ جائے اور کوئی جانی نقصان نہ ہو۔ ان ایریاز میں انڈیا آلریڈی پچھلے کچھ سالوں میں 10,000 کے قریب بنکرز بنا چکا ہے اور مزید بنائے بھی جا رہے ہیں۔ یہ ایک اچھا اقدام ہے۔ پاکستان کو بھی چاہیے کہ آزاد کشمیر میں اس قسم کے سٹیپ اٹھائے تاکہ عام عوام گولہ باری کی زد میں نہ آئے۔ دوستو 2020 کی گالوان وادی کی جھڑپ نے بھارتی فوج کو ایک اہم سبق دیا جب بھاری ٹینک جیسے T-72 T-90 اور ارجن بلند پہاڑیوں پر ناکام ثابت ہوئے تھے۔ اس سے ایک نئے لائٹ ٹینک کی ضرورت پیدا ہوئی جو تیز، چھوٹا اور پہاڑی علاقوں کے لیے موزوں ہو۔ یوں زوراور لائٹ ٹینک پروجیکٹ شروع ہوا جو بھارت کی دفاعی طاقت اور مقامی صنعت کو مضبوط کرنے کا عزم رکھتا ہے۔ نومبر 2025 میں وزارت دفاع نے ٹاٹا ڈیفنس اور مہندرا ڈیفنس کو میک 1 پروگرام کے تحت نئے پروٹوٹائپ بنانے کے لیے فنڈز دیے ہیں جو 2,300 کروڑ روپے کا منصوبہ ہے۔ ٹاٹا اپنے 8 پہیوں والی پلیٹ فارم کو الیکٹرک ڈرائیو کے ساتھ ٹریک والے ڈیزائن میں بدل رہا ہے جو خاموش حرکت اور کم ہیٹ سگنیچر چھوڑتا ہے۔ مہندرا اپنے آرمرڈ وہیکل سے ماڈیولر آرمر استعمال کر رہا ہے جو جاسوسی سے لے کر حملے تک مختلف کردار نبھا سکتا ہے۔ دونوں کمپنیوں کو 3 سال میں 2 پروٹوٹائپ تیار کرنے ہیں جن میں بھارت الیکٹرانکس کا فائر کنٹرول سسٹم اور DRDO کی ڈرون شکن ٹیکنالوجی بھی شامل ہوگی۔ دوسری طرف زوراور ٹینک جو DRDO بنا رہی ہے آزمائشوں میں آگے بڑھ چکا ہے۔ فروری 2025 میں پہلا پروٹوٹائپ پیش کیا گیا جو صرف 25 ٹن وزنی ہے اور C-17 یا چنوک ہیلی کاپٹر سے لے جایا جا سکتا ہے۔ سپتمبر 2025 تک دوسرا پروٹوٹائپ فیلڈ ٹرائلز کے لیے تیار ہوگا۔ یہ ٹینک 4,200 میٹر بلند وادیوں تک آزمایا جا چکا ہے۔ صحرا میں اس نے درست نشانہ بازی دکھائی ہے جبکہ سرد اور کم دباؤ والے علاقے میں بھی مستحکم فائرنگ کی ہے۔ یہ پانی میں 4 میٹر گہرائی تک جا سکتا ہے اور مصنوعی ذہانت سے ہدف کو درست نشانہ بناتا ہے۔ زوراور کا ہتھیار 105 ملی میٹر کی گن ہے جو آٹو لوڈر کے ساتھ آرمر توڑنے والے اور گائیڈڈ راؤنڈز فائر کرتی ہے۔ اس میں 7 ملی میٹر کا ریموٹ ویپن اور ناگ MK2 میزائل شامل ہیں جو 10 کلومیٹر تک مار کر سکتے ہیں۔ اس کا انجن 760 ہارس پاور دیتا ہے جو ہائبرڈ ڈیزل الیکٹرک سسٹم کے ساتھ 500 کلومیٹر کی رینج دیتا ہے۔ اس کے ربر ٹریکس اور ہائیڈرو سسپینشن اسے پہاڑوں اور صحراؤں میں چلنے کے قابل بناتے ہیں۔ یہ پروگرام لداخ اور اروناچل جیسے علاقوں میں تیز تعیناتی کے لیے بنایا گیا ہے جہاں بھاری ٹینک ناکام ہو جاتے ہیں۔ زوراور بھارتی فوج کی حکمت عملی کچھ حد تک بدل دے گا کیونکہ یہ لائٹ ویٹ، ہوائی نقل و حمل کے قابل اور پانی عبور کرنے والا ٹینک ہے۔ ابتدائی بجٹ سے 2028 تک 59 ٹینک بنائے جائیں گے اور بعد میں 344 یونٹس 6 ریجمنٹس کے لیے تیار ہوں گے۔ ہر ٹینک کی لاگت 70 کروڑ روپے ہے اور یہ منصوبہ بھارت کے لیے خود انحصاری اور ایکسپورٹ کے مواقع کھولے گا جو کہ ہمیں پتہ ہے کوئی بھی نہیں لے گا۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ سبسکرائب فار مور۔